बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इस आयत की अल्लाह ताला ने खुद कसम खाई है कि जो पढ़ेगा मालदार कर दूंगा, हर परेशानी मुसीबत जड़ से ख़त्म हो जाएगी। खुद रब ताला ने इसके ऊपर कसम खाई है और वाक़तन मैं भी कुरान मजीद से आपको इसका पेश करूँगा। और इसके बाद फिर अल्लाह ताला का वादा है कि मैं हर नेमत अता करूँगा, जो पढ़ेगा उसको मालदार कर दूँगा। और ये हकीकत है कि जिन लोगों ने इसके ऊपर दवाम किया, यानी हमेशा इसको पढ़ा है, और वो लोग अमीर ज़रूर हुए। अल्लाह ताला ने उनको बहुत अता किया, बहुत अता किया। और ये एक कुदरती अमल है कि जब अल्लाह ताला आपको अता करते हैं और आप उसको आगे शुरू करते हैं तो उस पर रब की ज़ात आपको बहुत अता करती है। यानी अल्लाह ताला ने, मिसाल है, आपको 100 रुपया दिया है, आप उसमें से 10 रुपये उसके राह के अंदर दे दें। अगली मरतबा अल्लाह ताला आपको 500 देगा, आप उसमें से 50 रुपये अल्लाह ताला की राह में दें। नेक्स्ट अल्लाह ताला आपको 1000 देगा, आप उसमें से 100 अल्लाह के रास्ते में दें। फिर करते करते अल्लाह ताला इतना आपको देगा कि आप लाखों करोड़ों सिर्फ लोगों के अंदर तकसीम करेंगे। और ये हकीकत मबनी है, बहुत ही लोगों का ये इस चीज़ के ऊपर तजर्बा है। और क्यों ना हो, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब भी तुम्हारे पास माल दौलत कम हो जाए तो अल्लाह ताला से तिजारत कर लो। और मज़ा ही तब है जब आपके पास कुछ ना हो तब आप तकसीम करो। अगर मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास लाख रुपया है, 1000 रुपया मैं किसी को दे देता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास है ही 100-200 रुपया दिन भर का और उसमें से मैं 20-30 रुपये अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, तो फिर पता लगता है कि कोई चीज़ जा रही है। और कम से इब्तदा करेंगे तो ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे हमें इतना मिले कि हम अल्लाह के रास्ते में दें। मैं कभी कितने हैं, 10 हैं, 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, $1 है, उधर से शुरू कर दें, कदम बढ़ाएं, अल्लाह ताला जो है वो देना शुरू कर देगा। तो हमेशा छोटे से ही शुरू होता है। यानी डायरेक्ट बंदा छत पे नहीं पहुंच सकता, सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के पहुंचना पड़ता है। तो छोटे से कदम उठाएंगे तो अल्लाह ताला बहुत अता करेगा। तो हमेशा देने वाले बने। और जितना भी हो, कुछ भी नहीं है, घर में जो सालन बना हुआ है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने पड़ोस में भिजवा दें। ये पहले बहुत अच्छी एक रवायत भी है, सुन्नत भी है, और जिसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया। अब तो ऐसे होता है, खाने का टाइम आता है, अपने घर के दरवाजे और कमरों के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। तो हमेशा कुछ न कुछ रोज़ाना अल्लाह ताला के रास्ते में दिया करें, घर से ही दिया करें, घर में बड़ी खैर व बरकत होगी। और ये जो अमल है, इस अमल को भी करना शुरू कर दें। ऐसा अमल है कि आप हर वक्त भी कर सकते हैं। सुबह करें, शाम को करें, दिन में करें, चलते फिरते करें, काम काज करते हुए करें, अल्लाह ताला बड़ा करम फरमाएगा। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। आपको मालूम है रोज़ाना हम 4 लोगों के लिए दुआ करते हैं। 2 लोगों के लिए दुआ इस चैनल के ऊपर रूहानी बुक पर, और 2 लोगों के लिए दुआ हम, दूसरा हमारा चैनल है मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी के नाम से, और ऑलमोस्ट 8000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। उस पर भी हम रोज़ाना 2 लोगों के लिए खुसूसी दुआ करते हैं। आप इस चैनल पे भी कमेंट करें, उधर भी कमेंट करें, दोनों तरफ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंशाल्लाह जो भी वहाँ पे भी नई वीडियोज़ होती हैं, यहाँ पे भी नई वीडियोज़ होती हैं, और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो अमल शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम जो आपके सामने मैंने बता दिए कि 2 लोगों के लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। उनके लिए पहले दुआ करते हैं, या उन्होंने जो वजीफ़ा पढ़ा है, पूछा है, वो है, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं अमल बताता हूँ। तो आज के जो हमारे पास सबसे पहले हैं, ये आई थिंक शेख ज़ादा हैं, कहते हैं प्लीज़ दुआ करें, बहुत मैसेज करें हैं। प्लीज़, मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको ब्लड कैंसर है, उसका ऑपरेशन है, प्लीज़ वीडियो में दुआ करें। हरमैन नाम है उसका। खुसूसी तौर के ऊपर दुआ इनके लिए। अल्लाह ताला इनको, हरमैन को, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी जो कैंसर का मर्ज़ है, अल्लाह ताला इससे शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी तमाम बीमारियों को शिफा के अंदर बदल दे। और अल्लाह ताला जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, और इनको जो लड़की हरमैन को सेहत दे, और इन दोनों को आपस में जल्द से जल्द मिला दे, और बेपनाह दोनों के दरमियान आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।
اور دوسرا آپ یہ کریں کہ یا آپ اسکرین شاٹ لے کے میرے اپوائنٹمنٹ نمبر پہ کریں، انشاءاللہ کینسر کے حوالے سے بہت ہی بہترین عمل و تعویذ ہے، انشاءاللہ آپ کو دوں گا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ اور اس تک آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ یا سلام و خود پڑھ لیں، یا اس کو کہہ لیں، یا اس کے لیے کوئی کر لیں، گلاس پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ العزیز کینسر جیسا موذی مرض چٹکیوں میں جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرے ہیں دعا کے لیے، فضیلہ کاشف، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ایک وظیفہ کیا تھا، الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ملا، بہت بہت شکریہ آپ کے پازیٹیو رسپانس کا۔ آپ سے ہسبینڈ کی جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، 9 سال سے جاب کا مسئلہ ہے، جب جاب کی بات ہوتی ہے، آئی تھنک اتنا ہی میرے پاس ہے۔ تو ایک تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے وظیفہ کیا، آپ کو اس سے پازیٹیو رسپانس ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے وظیفے کریں، آپ کے لیے خصوصی دعا بھی ہے، جب وظیفہ کریں جس مقصد کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو بہترین جاب نصیب فرمائے، اور اس جاب کے اندر جتنی بھی پرابلمیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو من پسند لاکھوں والی جاب نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آپ نے وظیفہ پوچھا، تو جاب کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ میں اکثر بتاتا ہوں، سورۃ النصر ہے، آخری 10 سورتوں کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت، اس سورت کو آپ نے کم از کم ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ خود بھی پڑھیں، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی کہیں، انشاءاللہ العزیز جلد ہی جلد من پسند بہترین لاکھ والی جاب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، ٹھیک ہے، تو ضرور اس پر عمل کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ہم وظیفے کی طرف، اور جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے سورۃ نوح ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، کیونکہ وہ بہت بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب استغفار پڑھو گے تو تمہیں کیا عطا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر مسلح دار بارش نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال، تمہیں مال و دولت خوب عطا فرمائے گا، وبنین، اور بیٹے عطا کرے گا، یعنی جو مال دولت چاہتے ہیں وہ بھی، جو اولاد چاہتے ہیں وہ بھی، جو بیٹے چاہتے ہیں وہ بھی اس کو عمل کریں، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بنائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں نہریں عطا کرے گا، یعنی ایک استغفار کے اوپر۔ تو اس لیے کم از کم روزانہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا تو استغفار پڑھیں، آپ ہر حال میں استغفار کریں، استغفار سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے، نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بھولے بسے سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے اس لیے صبح ایک تسبیح، شام کوئی بھی استغفار پڑھیں، استغفر اللہ خالی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم یہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ والا پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہے، جو بھی آسان لگتا ہے، بس نہیں بھی ہے تو اردو میں مانگے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں، ظاہراً کیے ہیں، پہلے گناہ کیے ہیں، بعد میں کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو ایسے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔